हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान। आज रो सेशन रे पिला माने 10th बोर्ड पई पिला माने आमे तुमरो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देछि। सेतिरे तुमरो प्रथम टॉपिक रहिछि पिला माने जन्मभूमि। एमआईएल रो प्रथम टॉपिक देखिबा, जेउटा कि तुमरो पिला माने ओएमआर रहिबो 20 टी एवं इंपोर्टेंट तुमरो इंपोर्टेंट मु लॉन्ग क्वेश्चन दुइटा देबी एवं सरलार्थ तुमरो दुइटा देबी। जदि प्रत्येक सब्जेक्ट रो मु देबी तुमको आ प्रत्येक टॉपिक वाइज तुमको मु देबी हला। जे ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ ୱାଇଜ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ 90% 100% ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଭିଡିଓକୁ ଫଲୋ କର, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ସାହିତ୍ୟ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଯେଟା କି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ନୋଟ କରିଦିଅ ହେଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ହେବ ତୁମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ସେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ହେଲା। ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ହେବ ଠିକ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ତୁମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ କଣ କରନ୍ତି? ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ କଣ କରନ୍ତି? ଆହବର ରକ୍ତ ହେବ ତମର ଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଆହବର ରକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଡକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? ହେଲା, କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଠିକ ଆନ୍ସର। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଗଲା? ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ବଟନରେ ଅଲ ପ୍ରେସ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ସେଟ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ 90% ଆଣିବାରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପକୁ ଲେଖକ କିପରି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି? ତୁମର ହେବ ଆନ୍ସର ମା ରୂପେ ହେବ ଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ମା ରୂପେ, ମନେ ରଖିଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର, କଣ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ ତାହାର ମାନବିକତା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେବ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ହେବ ଠିକ ଆନ୍ସର। ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ତୁମର 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଏଟଲାସ କେଉଁ ଦେଶର ଦେବତା? ଏଟଲାସ କେଉଁ ଦେଶର ଦେବତା? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଏଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଏଟଲାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣ ନ ଫେରିବାରୁ କି ଶଶିକଳା ପରି ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ବର୍ଷ 2025 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ରାଧା। ମନେ ରଖିଥ, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ରାଧା। ମନେ ରଖିଥ, କୃଷ୍ଣ ନ ଫେରିବାରୁ କଣ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଥିଲେ? 3 ଦିନ କଣ୍ଟ କରିକି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେ କଣ ମଥୁରାକୁ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥ, 3 ଦିନ କଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରଦିନ ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ କଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁଟାକୁ? ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ। ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି କଣ ଶଶିକଳା ପରି ଦିନ କ୍ଷଣ ହୋଇଗଲେ ରାଧା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଚାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଲି କହିବି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ। ଗତାନୁଗତିକର ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି, ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ। ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରଟିରେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି 10 ନମ୍ବର। କଣ? ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗ୍ରାମର ମଝିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ପିଲାମାନେ? କଣ? କେହି କଂଗ୍ରେସୀ। ଲେଖିବ କଣ? ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ତାର ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି, କେହି କଂଗ୍ରେସୀ। ନେକ୍ସଟ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ। ତ କେହି କଣ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ।
बुझी पारिलो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन देछि तमरो देखो चलो 12 नंबर प्रश्न देखिबा 12 नंबर प्रश्न कहला ग्रामवासी मानकर मध्ये क्यों चर्चा करबा मध्ये संभव नहे रे यार आंसर हबो एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा रे बनि पारे पिला माने साहित्य चर्चा हबो ठीक उत्तर नेक्स्ट श्रीकृष्णଙ୍କର मातृभूमि किए मातृभूमि मातृभाषा रे ममता मातृभूमि जंती तमरो देखिबा कोडे गर्भपात होईची केउठारे देवकींकर गर्भपात हेले श्रीकृष्ण मथुरा बा कथा किंतु मातृभूमि एठारे गोपपुर वाला मोर कि बही रे जहा देछि मु लिखि दोछि नेक्स्ट चलो आगे देखिबा परवर्ती प्रश्न ग्रामवासी माने चाकरी न पाए कहार आश्रय नियंती एटा भी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट बा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहि परिबो का राजनीति रो आश्रय नियंती मोर कि प्रश्न भी बनि पारे राजनीति रो आश्रय नेक्स्ट क्वेश्चन कोन तमर बनि पारे चलो देखिबा पिला माने देखो मनुष्य को सब बेले क्यों जीव बोली कहबा ठीक नहे मनुष्य को सब बेले कोन जुक्तिवादी जीव कहबा ठीक नहे नेक्स्ट प्रश्न रे कहबा चलो नेक्स्ट प्रश्न कोन कहछि श्रीकृष्णଙ୍କ रक्तापाद व्याधटिर मनरे काहार भ्रम सृष्टि करथिला देखो कोन हबो 16 नंबर प्रश्न आंसर हबो निर्बोध व्याध ए प्रश्न भी इंपोर्टेंट हेला इंपोर्टेंट लिखि रखिता बोले बुझी निर्बोध व्याध हेबो ठीक उत्तर चलो परवर्ती 17 नंबर प्रश्न कोन अछि देखिबा चलो पिला माने देखो 17 नंबर प्रश्न जन्मभूमि को फेरी लेखक क्यों साहस नहीं एटा भी गोटे द मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहबेला ए प्रश्न कार पिला माने एटा हबो नैतिक साहस नहीं नैतिक साहस नाही बोली शिक्षित विद्यार्थी जीवन कहार आशा भरोसा रे स्थल होई थांती कोन हबो रे 18 नंबर प्रश्न पिता मातांकर आशा पिता मातांको आशा भरोसा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा चलो कोन तमर अछि 19 नंबर प्रश्न ग्राम मंडरे छोटा पिंडराट रे की प्रस्तर मूर्ति पे रहिता एटा भी गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न सारा माउसी हो ठीक उत्तर नेक्स्ट देखिबा 20 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखो जे भलो डैश नै कोन जे भारतवासी न एटा आंसर हबो तमरो एथार आंसर हबो भारतवासी नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि तमरो देखो लॉन्ग क्वेश्चन तुमको दुईटा देउची मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथम मोस्ट इंपोर्टेंट बा वेरी वेरी इंपोर्टेंट होची जन्मभूमि रो जोटा आसी पारे जन्मभूमि प्रबंध रे लेखक शिक्षित समाज को की परामर्श दैछन्ते ए वर्ष प्रश्न आसीबार बहुत चांस अछि नेक्स्ट देखिबा चलो केउ प्रश्न तमरो रहिची देखो पल्ली कूल को फेरी जबार नैतिक साहस नाही बोली लेखक काहे के कहछन्ते एटा भी द मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट दुईटा तुम प्राक्टिस निश्चित भाव कर परीक्षा रे जन्मभूमि पाठर ही तोर लॉन्ग क्वेश्चन बनूची एवं बनी पारे वर्ष मध्य 2025 रे चलो आगो बढ़िबा पद्य सरलार्थ देखो सरलार्थ दुईटी देछि कोन कोन देखो पिला माने एहा मध्य तांकर कृतकर्म और परिणाम कहार कृतकर्म और परिणाम एटा श्रीकृष्णଙ୍କର कथा कहै जेला रे श्रीकृष्णଙ୍କର कथाटाटे कहै नेक्स्ट तमर इंपोर्टेंट समय सतरे निसहाय शुष्क तृण परि मु भासी चलीछि एटा द मोस्ट ए दुई सरलार्थ मध्ये जे मोस्ट इंपोर्टेंट जदि कहबा सेटा होची वेरी 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 इंपोर्टेंट ए वर्ष बनिबार पूरा 99% चांस अछि तमर समय सतरे निसहाय शुष्क तृण परि मु भासी चलीछि ए प्रश्न तमर बनि पारे पिला माने तबे देखो पिला माने एथरा तमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेना तुमको मु लॉन्ग देली सरलार्थ देली एवं शॉर्ट तमर 20 टी देली हैला समस्त सांग मानन को शेयर करबा बोली मोर आशाटी अछि गोटे लाइक निश्चित भाबे करो आ एटा तमे तुम टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी दे दिछि डिस्क्रिप्शन रे तुम टेलीग्राम चैनल अछि से टेलीग्राम को जाई के तुम समस्त कोन करो जॉइन करी कि एई प्रश्न तुम इजीली पाइबो पिला ठीक अछि धन्यवाद परवर्ती क्लास रे पुणी देखा हवा।